Hello lovelies! Thai seafood noodles, beef kottu, double crunch burger, fashion mojito, සුපිරියක් නේද? wow! කොයිද තියෙන්නේ? big plate එකේ හොඳේ? big plate easy-யா Google Mapல கண்டுபிடிக்க முடியும். Google Map එකේ big plate එක ඉතා පාසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳේ? number 32 Colombo 3 Marine Drive. හොඳේ? wow! අලුත් අවුරුද්දට එයාලත් අලුත් වෙලා නේද? මෙයාලගේ ටේබල් සෙටප්, ඩෙකරේෂන්ස්, ලයිට් ඒ හැම දෙයක්ම අලුත් විදියට සුපිරියට டிசைன் කරලා තියෙන්නේ. இவங்க ரீசெண்டா தான் ரீடிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது சூப்பர்பா இருக்குது. ඔයා ෆොටෝ පිස්සියෙක් නම් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මෙයාලගේ මේ ලොකේෂන් එකේ ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න. හොඳේ? wow amazing. office functions, office meetings, ඒ වගේම birthday functions, special occasions මෙයාලට කියලා arrange කරගන්න පුළුවන්. හොඳේ? wow, that's really good news. இவங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி உங்களோட ஈவெண்ட்ஸ்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். hello, VIP room available. හොඳේ? submarine, burgers, kottu, noodles, rice, biryani, sandwiches, ඒ වගේම විවිධ වර්ගයේ කෑම වර්ග මෙයාලගේ මෙනු කාඩ් එකේ අඩංගු වෙනවා. හොඳේ? இவங்கட மெனு கார்டில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகி இருக்குது. ஆல்ரைட், இப்போ பேசினது போதும், நாங்கள் போயிட்டு கேமை கொடுப்போம். சரியா? බිස්මිල්ලාකල් ඉස්ලාම් පටන් ගත්තේ මෙයාලගේ තායි සීෆුඩ් නූඩල්ස් එක රුපියල් 1850යි 1890 නූඩල්ස් එකත් හරි සොෆ්ට් එකට, ඔයිල් එකත් හරි ගානට, ඒ වගේම ගුලි වෙලා බෙරි වෙලා තිබුණේ නැහැ. நூடுல்ஸ் நல்லா சாஃப்ட்டா இருந்துச்சு, ගුලියාවි ඉරිකිල්ල, ඔයිල් එල්ලම් කනකතා இருந்துச்சு. ඉස්සෝ දැල්ලුවේම හොඳට දාලා තිබුණා. ඒ ඉස්සෝ එකත් ෆ්‍රෙෂ් එකට තිබුණා, ෆ්‍රයි වෙලා තිබුණා හරි ගානටම. பீஃப் கொத்து එක රුපියල් 1490, பீஃப் கொத்து 1490. பீஃப் கொத்துல நல்ல கணக்கா பீஃப் போட்டிருந்தாங்க. பீஃப்ல நல்ல கணக்கா ஃப்ரையாக இருந்துச்சு. கொத்து காஞ்சி மாதிரி இல்லை, நல்ல பசையாக சாஃப்டாக இருந்துச்சு. සාමාන්‍ය ගන්ට බීෆ් කෑලි දාලා තිබ්බා. ඒ බීෆ් කෑලි හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තිබුණා. කොත්තු එකත් වේලිලා වගේ නැතුව සොෆ්ට් එකට තමයි තිබුණේ. කොත්තුවට චිලි පේස්ට් අඩංගු වුණා. හොඳේ? ඩබල් ක්‍රන්ච් බර්ගර් චිකන් 1890යි 1890. සෝස්, මයොනයිස්, චීස් එහෙම දාලා හොඳටම තිබුණා. ඒ වගේම ක්‍රිස්පි ගතිය චිකන් එකත් සුපිරියක්ම තමයි. பன் එක හරි සොෆ්ට් එකට තිබුණා, වේලිලා තිබුණේ නැත. බන් நல்லா සොෆ්ටா இருந்துச்சு, காஞ்சி மாதிரி இருக்கவே இல்லை. පැෂන් මොයිතෝ එක රුපියල් 690යි 690. පැෂන් එකේ රස හොඳටම දැනුණා, වතුර වගේ තිබුණේ නැහැ. කටර සැරට හොඳටම තිබුණා. හොඳේ? මාෂාඅල්ලා, අල්හම්දුලිල්ලා. I am really satisfied. Hello lovelies. Thank you so much for your great service. පරිස්සමෙන්. හොඳේ? Bye.